Mga kaadoy kong higala, ubalik ko ninyo sa akong laag karong orasa o karong taknaa. Ang iyong kaadoy, maglaag-laag sa anod diri sa sitio New Bohol, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur. So layo-layo na kayo ang giabtan sa inyong kaadoy no, dili sa ta magluto-luto karon kay ang inyong kaadoy mutirada sa taglaag-laag diring dapita. Kauban day nako ang atong mga kaadoy diri nga ang uban na ila-ila nako, ang uban wala pa, pero sama sa akong ingon bisag unsa pa na imong mga kauban ra, at least nga maglipay-lipay nga magkauban mo dirang dapita. So ang inyong kaadoy no, first move pa lang ni adto na miss diri sa The Berries Farm Cabin and Restaurant. Unsa ang naa diha kaadoy? An nato ato ang sudlon kung unsa jud ang naa diri or unsa jud ni kanindot diring dapita. So ani day mga kaadoy kong higala, pagsulod pa lang namo ang open day diri no, 7:30 AM to 7 PM, tapos ang entrance fee diri nara dira, makita man ninyo ang entrance fee nga ako yung gibidyohan kay mamo diri pangutana no sa itong mga kaadoy nga gusto pod makalaag dining dapita. Sa nagtan-aw day sa akong vlog karon no or nag-view, swerte kay mo nganuman ana mo'y clue kung asay pinakanindot nga laagan diri ra duora pod sa ato diri sa Bansalan. So mga kaadoy kong higala, ato pod ning sudlon no kung unsa pod ni kanindot, nakaingon ko nga lami jud ubanon ang atong pamilya ug uban pa og mga suod natong higala nga maglaag-laag diring dapita. So aran kanindot no mga kaadoy kong higala, pag naog pa lang nako sa van nakaingon nako, wow, kaprisko sa hangin, prisko pa sa mga relasyon. Ani kanindot ang ilang view diring dapita nga naay mga bukid-bukid nga pertipong tag-asa. Naday gitawag sila na overlooking view. Kaning gitapukan diri before ka magpa-picture mga pila-pila sa tadirang dapita. Kay daghan kay magpa-picture diyan no, kay gitawag ay overview no. Nga pwede ta mag-picture-picture, pwede ta mag-ambak-ambak dira. Pero pertipong hadlok ka kay makita pod nimo nga pertipong taasa. So ang atong mga kaadoy nag-ready na dito kay sila na pud sunod no, mintras gatan-aw ko sa ila nga nag-video po ko diring dapita. Napuday ako ang igsuon nga mao pud kanunay nako partner and crime nga makauban nako during nga maglaag-laag. So napay fog gamay mga kaadoy kong higala no, pero ang tumong ug tuyo jud ako diri kaadoy. Gusto jud ko mo experience kaning gitawag nato nga pag-harvest or pag-picking, kaning gitawag nato berries nila. Pero sad to say nga wala ta ka nakatry no, kay tungod kay wala po'y bunga. Basig puhon-puhon, napa may puhon-puhon no, napay next time basi day makatry pud ta unsaon pud pag-harvest aning gitawag nato berries. Mga kaubanan day nako mao day ni sila aram bisiya sa nagpicture-picture or nagpahulagbay dirang dapita. So makita din nato no sa itong mga kaubanan diri mga kaadoy kong higala nga puro jud naka-smile, makaingon jud ka nga sana all nga kalami sa paminaw o paminsar nga pertipong tugnawa o pertipong hangina diring dapita. So ang kauban po nako si Baybay dira nga pertipong bisiya nga naglakaw-lakaw dirang dapita. Sa atong paglaag-laag diring dapita, dili jud nato makalimtan no, makaingon ta lami amo puyo diring dapita aran jud kaprisko sa hangin. Makaingon ka nga sana all diri na lang ta mamuyo ani no, kay hangin pa lang daan, blessing na kaayo kay aran jud kaprisko. Way pagduha-duha gisimuta atong mga bulak dira no, nakaingon ko perti pudeng humuta ani kanindot ang ato ang makita diri nga pertipong preskuha. So walay pagduha, nagpa-picture data dirang dapita, may nalang natay mga remembrance dira no, nga puhon-puhon makaingon ta nakalaag na day ko dirang dapita. So mo ni kaning nindot po nilang picturanan diri nga gitawag nato nga frame. Ang ubos day na anak mo na gitawag nga berries. Wala kay ni adto dira no, kay waang puy bunga nga bag-o pang tanom. So nahinaot unta ko no sa sunod sa paglaag nako diri makatry og makakaon po ko kung sa ning berries na gitawag nila, kay atong makaon diri sa amuang panimalay saging ra jud madali-dali. May nalang pod makatry ta kung unsa pod pag-harvest ana dirang dapita. So ani kanindot kauban pud nako no, ang dati nakong kauban nga nakita pud mo diri kani pod no kasi Arlene Fernando. Unsa ka gitudlo